Trending karon. Trending karon. Ganito maglangan mga higala. Ripunta sa XMM Trending. Dito sa itong lokalidad kay ibabay nga mangumprahay katong magrapra. Gusto mangumpra nga may kwarta-kwarta mga higala. Nagagingon nga may pipilas mga nangila diris may tinderas carbon. Dakpa ni mga kahigala. Ano duwato? Ang kompleto dito lang pinangini katropag Philip Zero. Ano katropag Philip? Good morning. Good morning! Usa ka tindira sa Carbon Public Market ang daling nigukod og nidakop sa usa ka babay. Kinsa gihulagway niini nga mangingilad o scammer kinsa modus mo ang pagpakaron ingnon nga nibayad na apan sa tinuod. Wala di ay pagulagway pa sa tindira nga maong babay mangingilad mausab ang nangilad sa iyang anak dihang mao kini nagbantay sa ilang tindahan. Ida sa biktima nga siya na pud untay biktimahon sa suspect apan nabantayan niya kini. Makita usab sa CCTV footage sa dapit nga dali untang nibiya sa lugar ang babaeng scammer apan gigukod kini sa biktima din gidala kini sa Carbon Police Station. Nasayran ang maong gipasangin lang scammer mausad ang ni biktima sa pipila ka mga tindira sa nagkadayang merkado sa Subo. Para sa itong mga katropa nga mga kalalakinan kinsa na problema na sa lalawas ng kalipay. Pero mga katropa di na kana nga ikabalaka kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kaya sa Turbo, wagas ang lakas. Aling sa naghiusing Pilipino para sa Pilipinas, certified turbo user, katrapang Philip Sarojano, ex-FM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.